रिचर्ड डिमेलो आणि अभिषेक गुप्ता या दोघांचो डबल मर्डर जाल्ल्याची घडणूक सालिगांव मुड्डावाडा वाठारांतल्यान मुखार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रिचर्ड डिमेलो हो मूळ गिरी वाठारांत रावपी सध्या तो नागवा हांगा रेंटाक रावतालो। रिचर्ड डिमेलो हाचे सालिगांव पंचायती कडेन म्युझिकाचे शॉप आसा। हाच्याच शॉपार काम करपी एका कामगारान रिचर्ड डिमेलो तशेंच ताच्या शॉपार आनी एकटो काम करतालो अभिषेक गुप्ता हाचो सुरी घेवन मर्डर केल्लो आसा आणि मर्डर करून ताणें हांगासरल्यान पळ काडलेलो आसा। अशी माहिती मेळ्ळा की जो एक्यूज आसा ताणें थिवी रेल्वे स्टेशना वयल्यान पळ काडला। सध्या पुलीस जो आसा पुराय पुलीस फोर्स सध्या तपासणी करीत आसा। सध्या आमी आसा सालिगांव मुड्डावाडा हांगा, तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता। पुराय पुलीस अधिकारी जे आसा ते हांगा उपस्थित आसा। फॉरेन्सिक जी टीम आसा ती हांगा पाविल्ली आसा आणि सध्या पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। अशी घटना जी सालिगांव वाठारांत केन्नाच पयली घडूंक नाशिल्ली, ही पहिली अशी घडणूक हांगा घडलेली आसा आणि त्या खातीर हांगा पुराय जे वातावरण आसा हे भयभीत अशें जाल्लेलें आसा। 2 लोगों की बॉडी मिली है। हाँ। एक ही आदमी ने शायद मारा है, तो उसके बारे में लीड्स हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। मल्टीपल टीम्स हमारी काम कर रही हैं।